U ovom koferu se nalazi linijski laser od Sigmana koji se zove CMS02. To je 4x360 linijski laser koji smo dobili na recenziju da vam kažemo šta je dobro, ali da vam kažemo i šta je loše. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na nešto pitanje što je to ono za ono. Let's go, idemo. Za početak kad budete otvorili kofer vidjet ćete odmah da dobijete manje više svu opremu potrebnu za raditi. Šta to znači? Imamo laser, imamo dvije baterije koje se pune na USB-C, imamo L nosač zidni, imamo ciljnu ploču, dobili smo daljinski, dobili smo USB kabel za punjenje i dobili smo takozvanu metalnu pločicu koju možete pričvrstiti znači na zid pa na nju staviti L profil ili L nosač. L nosač ima magnet pa možete preko toga držati laser. I dobili ste mali lift s kojim možete podići laser u slučaju kad radite na podu pa želite malo finije namjestiti visinu. Ovaj laser je 4x360, drugim riječima imamo dvije vodoravne linije koje nam daje i imamo dvije okomite linije koje nam daje. Znači 4x360. Udaljenost na kojoj ćete vidjeti liniju, pošto je zeleni laser, je 30 metara. Savjetuje se za unutrašnje radove, naravno može raditi vani, zato dobijate ciljnu ploču da malo lakše pronađete tu liniju i malo ju bolje vidite na većim udaljenostima. Ako se odlučite i kupite dojavljivač, vaša udaljenost više nije 30, moći ćete lasersku zraku vidjeti na 50 metara, jer sam laser ima pulsni rad. Da bi vam pokazali da dojavljivač može odraditi radijus od 100 metara, drugim riječima 50 metara udaljenosti od samog lasera, došli smo na nogometno igralište NK Brijest, kao što možete vidjeti tamo. Da bi mogli početi raditi sa dojavljivačem, jer u ovoj situaciji ništa se ne dešava, morate zadržati tipku, čući ćete kako promijeni ovdje i automatski dojavljivač počinje raditi. Idemo testirati. Idemo se udaljiti na svih 100 metara, drugim riječima na 50 metara dalje od samog lasera. Kao što možete vidjeti, udaljeni smo znači, na golu. Nogometna igrališta je standardna dimenzija, mora biti minimalno 90 metara. Znači, idemo malo van gola. I na ovoj udaljenosti radi bez problema. Sam dojavljivač inače dolazi znači, u kutiji gdje ćete dobiti bateriju i dobit ćete sam nosač za mjernu letvu. Jer inače su dojavljivači predviđeni da idete sa mjernom letvom i da polako na terenu označite sebi visine i u građevinskim radovima, na primjer. Međutim, jedna vrlo važna stvar, kao što ste mogli vidjeti sad malo prije, da se on javlja se isključivo kada laser ide udara na prednji dio znači dojavljivača. Ako ide na bočnu stranu ili sa leđa, ništa se neće desiti, iako imate signalizaciju gore-dole sa te dvije strane još. Signalizacija zna biti vrlo glasna. Kao što ste mogli sami primijetiti, laser ima dvije vodoravne ili horizontalne linije. Drugim riječima, ona donja linija, kada stavimo laser znači na nulu, drugim riječima na neku ravnu površinu, je 1,6 cm. Naravno, to nam je vrlo bitan podatak kad pokušamo odrediti neke visine na podu, da znamo koliko da idemo u plus ili minus. Laser ima dva režima rada. Naravno, prvi je samonivelirajući, to je onaj osnovni. To je kada ga stavimo i ako ga nagnemo van ovog dometa, on će početi blinkati i daće vam do znanja da se ne može nivelirati. I s druge strane možete po ovome famoznom zvuku znati, zato što glava lasera koja je na visku udara sad sa strane i automatski se on ne može nivelirati. Ako ugasite laser, sad ako ga mučkate ništa ne dešava, i stisnete dugme, malo ga zadržite, laser će se upaliti. Sada ste u tilt modu, sada ga možete namjestiti kako god vama odgovara, postaviti, međutim laser će i dalje blago trepniti da vam da do znanja da se nalazi u ovom modu, znači da je u ovom režimu rada, u tiltu da vi namjestite nekakav željeni kut koji je vama bitan. Kompletno upravljanje lasera može se napraviti na samom laseru, drugim riječima možete uključiti vodoravne linije, možete uključiti okomite linije, bez problema možete uključiti pulsni mod, sve možete napraviti na samom laseru. Isto tako laser dolazi sa daljinskim koji je, mogu reći, dobar dizajn, ja više volim ovakav dizajn jednostavan, gdje imate isto tako sve što možete raditi na laseru postavljeno u 4 tipke. Na laseru možete promijeniti jačinu svjetlosti, drugim riječima koliko će se zraka vidjeti. Imate 4 jačine, ako stavite na najjače, Sigman sam kaže na službenim stranicama da treba baterija izdržati 8 sati neprekidnog rada. Mi smo napravili brzi 2 testa na tome i kao što možete vidjeti mi smo izvukli negdje oko 7 sati da može raditi neprekidno sa jednim napajanjem. S druge strane oni kažu ako stavite na minimum da treba biti 26 sati. Ajmo reći da je ovo točno 90%, pa znamo da će sigurno neki 20 sati ćete sigurno izvući ako stavite na minimum. Ovaj L nosač lasera će vam dosta olakšati život i rad sa ovim laserom. Znači ima dosta prednosti ugrađene na sebe.
Od klasične da objesite ga kao sliku, ajmo reći na nekakav čavao, broku, ekser koji se nalazi na zidu, do momenta da možemo na magnete, znači ako je nešto metalno blizu, možemo odmah na magnete, recimo stupove od ograde možemo ga staviti i automatski možemo podešavati laser na visinu ili okomicu koja nama treba. Sam nosač dozvoljava da dignemo laser znači prema gore, da ga odmičemo znači od zida ili ti mjesta gdje smo ga pričvrstili i da ga rotiramo fino ili imamo mikrovijak i možemo ga polako okrenuti. Nažalost, ne znam zašto, ali ova dva ne rade. Znači, da li sam ja dobio neispravan, ne znam, ali kod mene ova dva ne rade nikakvu funkciju, vrtim, ništa se ne dešava. Znači, za sada ne mogu vam ništa pametno reći oko ovoga šta radi konkretno. Kod ovog L nosača ima jedan detalj koji se meni jako sviđa, a to su ove nogice, što možete vidjeti. Znači, izvučete ovako nogice i vi laser možete komotno spustiti bez da razmišljate, neće se prevrniti, neće past. Super pametno, vrlo jednostavno rješenje. Dodatni bonus je to što ima ovdje navoj 5/8, to je navoj za veliki stativ, znači za lasere i takav tip opreme. Već smo vam pokazivali na prijašnjim laserima, ako neko nije gledao recenzije prijašnjih lasera, stavit ćemo u gornji, ovaj kut, pa možete pogledati neku od epizoda. Konkretno dobivate onaj fini, znači, ajmo reći lift koji možete podizati ili spuštati laser, pogotovo kad radimo te podove i želimo to fino namjestiti. Nama je Cigman poslao ovaj laser u ovakvoj krasnoj vrećici, znači božićnoj, dobili smo ujedno i kapu, znači da imamo, i dobili smo štitnike za koljena, znači jedan par. Znam da veliku većinu će zanimati cijena ovog proizvoda, znači u opisu videa se nalazi link, klikom na link otićete na njihovu službenu stranicu i vidjet ćete cijenu koja će biti prilagođena zavisno od toga gdje vi živite. Naravno i ne zaboravite da cijena može varirati, jer zavisno od vremena kada ga kupujete, možda ga kupujete za kinesku novu godinu pa bude još veća akcija. Za kraj ćemo pričati o negativnim stvarima na ovom laseru. Želim vam nešto napomenuti, postoje dvije vrlo bitne stvari koje morate znati i nisu toliko greška, nego su više tehničke prirode i ima jedna stvar koja meni, ja mogu ovako slobodno reći, veliku većinu vas će živcirati. Pa ćemo krenuti prvo sa tehničkim dijelom. Prva napomena je to što znači daljinski ili ako koristite mobitel, oni imaju Bluetooth konekciju. Svi mi znamo da je radijus toga 10 metara. Tako da razumijete da vam je to dosta veliko ograničenje, jer bez obzira što on može raditi klasično 30 metara ili sa dojavljivačem 50, vi u stvari daljinski ne možete koristiti, znači morat ćete šetati ako želite nešto promijeniti. Druga vrlo važna stvar je ovaj komadić ovdje što vidite, on pravi u stvari sjenu. Znači i on pravi jedan vrlo veliki problem ako koristite dojavljivač. Kao što možete vidjeti sad u ovom dijelu snimka, mi smo pokušavali naći znači lasersku zraku u ovom kutu gdje je on nije mogao pokazati. Taj kut ekspandira na jednom nogometnom igralištu, kao što možete vidjeti, mi ćemo grafički vam pokazati grubo koliko je to, da imate ideju kolika vam je zona u stvari neiskorištena, vi ne možete koristiti dojavljivač. Tako da razumijete da imate jedno ograničenje u ovakvim situacijama i morate, ja bih rekao ovako, bilo bi pametnije u stvari da ga okrenete prema onim zonama koje ćete u stvari mjeriti, da okrenete odmah laser. Sad dolazimo do onoga što je najgore na ovom laseru, a to je ovaj nosač. Znači nosač koliko je dobar, toliko je u stvari loš. Radi se o sljedećem jednostavnom problemu. Kada izvadite nosač iz torbe i želite staviti laser, vi morate sa ovim mikrovikom pomakniti ovu pločicu u određeni položaj da možete zašarafiti laser. U protivnom ga ne možete zašarafiti. Možete pokušati, ja sam pokušavao ovo vrtiti, pa malo i to čak nije, pa vas grebe, pa ne možete rukom i tako dalje. Znači vi praktički morate doći u taj položaj. Sada kad ste stavili laser i želite ga malo pomiriti zbog određene situacije koju radite, vi ste laser u stvari gurnuli prema ovdje. I vidjet ćete da vam taj proces, samo da ga gurnete ovdje, trajaće malo vječnost. Nakon toga onda vraćamo se na to, ajmo sad to sve skinuti. Opet, morat ćete jako dugo vrtiti taj mikrovijak da dođete u položaj da možete uopće skinuti laser. I sad kad ste došli u položaj da ste skinuli laser, da bi ga vratili samo u torbu, opet morate ga vrtiti ko blesavi da dođe na točnu dimenziju, jer ne možete ga staviti u torbu ako ne stoji na tom točnom položaju. I to je moja najveća zamjerka na ovom nosaču. Kažem, koliko je dobar, toliko ovaj mikrovijak će vas izluditi. I dovešće vas u tu situaciju da ćete čak odustati od korištenja nosača samo zato što znate da morate petljati s ovim vikom jako dugo. Žao mi je što su to tako napravili, ja bih više volio da su stavili da može se brzo otvoriti, brzo zatvoriti, ali i dalje da ima mikrovijak, to bi bila veća prednost, ali u ovoj situaciji kogod se odluči primijetit će vrlo brzo da je ovo jako iritantno. Upravo smo shvatili da ima još jedan problem dizajnerske prirode. Znači, kada su napravili ovaj nosač i laser, nisu obratili pažnju na jedan problem koji se može često desiti tijekom rada. Radi se o sljedećem. Ako je laser na L profilu i želite zamijeniti bateriju, vi vrata možete otvoriti, ali bateriju ne možete izvaditi.
Drugim riječima, ne možete zamijeniti ako ne skinete fizički sam laser sa L nosača. I onda opet se vraćamo na ono za šarafi od šarafi. I to je sve za kraj ove vrlo kratke brze recenzije. Znači radi se o Sigmanovom laseru CMS02. Fantastičan laser, jako dobra oprema, međutim kao što sam rekao ima jednu stvar koja mene izuzetno iritira, sve ostalo su vrlo dobro napravili. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.